वीडियो क्लासेस। हेलो एवरीवन, मो अर्पिता प्रदर्शनी पति आपण मानकर अर्पिता मैम स्वागत करुच्ची आपण को आ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो को। ए वीडियो रे आमे डिस्कस करबा 2023 मसिया सीबीजेड आरएचटी मेंस एग्जाम रे जो सीडीबी पड़ीथिला बा जो पेडागोजी क्वेश्चन पड़ीथिला से गुड़ाक। सो आज मु चेष्टा करी सीबीजेड रो सबू जाक क्वेश्चन जिते गुड़ा भी माने जेहेतु सीबीटी फॉर्मेट रे एग्जाम होता ना, तो जिते गुड़े भी पेडागोजी रो क्वेश्चन अच्छी सब जाक डिस्कशन करने वन शॉट वीडियो रे मु चेष्टा करी। सो आपण मैंने पेशेंटली वीडियोटा को एंड पर्यंत देखिए। आम क्वेश्चन माने वीडियोटा देखा द्वारा आमर गोटे आइडिया हो कौ लेवल रो क्वेश्चन पड़ुची। सो से भाया क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करवा, बेसी कष्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर किसी आवश्यकता नहीं। जमती कि मुझे कहीदे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनई ओस्टेट 2016 रु 2024 पर्यंत सबूक क्वेश्चन डिस्कशन करी गोटे वन शॉट वीडियो मु बनई, जोटार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी। ता संग को एसएसबी रो टीजीटी जो आपनकर एग्जाम होता तार सीबीजेड पीसीएम हिंदी एंड आर्ट्स सबूर पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कशन करी गोटे वीडियो बनई, जोटा कि मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी। ओडिशा रे जते गुडे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होउची से गुडाक जदी तार सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपण देखिकी जाउछन्ती ताले आपनकर गोटे आइडिया हो जे ओडिशा रे को भाया क्वेश्चन पड़े परीक्षा रे। ओके, सो चलते डेरी न करी फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग द लर्नर इज कंसीडर्ड एज। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रे लर्नरटा होची कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रे हमर कोन हुए ना इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रायोरिटाइज करा जाए। इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रायोरिटाइज करा जाए आ सबुठारु अधिक देखा जाए जे पिलार पास्ट एक्सपीरियंस कोन अछि। पिलार पास्ट एक्सपीरियंस जेते भलो थिबो बा जहा थिबो ता संगे नुआ नॉलेज को कोन करा जाए ना समन्वित करा जाए आ पिला को छड़ा जाए जे सी तार नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करू। एथारे टीचर रो पार्टिसिपेशन गोटे फैसिलिटेटर हिसाब रे थाए आ स्टूडेंट रो पार्टिसिपेशन गोटे एक्टिव लर्नर भाव में थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैलिडिटी इज रिलेवेंट फॉर द अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट आपण माने जदि करूछंती ता माने आपण पिलार अचीवमेंट देखुछंती जे आपण जदि ताको मेंचे गुडे जिंस सिखैछंती ता धरु केते जिंस से सिखि पारिछि, ताहले आपण माने बेसिकली कोन करिवे कंटेंट टेस्ट टा करिवे। जे मु धर फोटोसिंथेसिस पढ़ई देली, मु धर जो कोन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ई देली, मु धर क्लासिफिकेशन पढ़ई देली, मु ए सब जिंस पढ़ईली या भितर पिला बुझिला केते। तो मु जदि कौन करुच्ची ना अचीवमेंट टेस्ट करुच्ची ताहले मु कौन करिवि ना कंटेंट वैलिडिटी टाको चेक करिवि हैला। या बाबद रे प्रॉपर क्लास गोटे अच्छी जोटा जदि आपण मोर कोर्स जॉइन करिवे जहार प्राइस होची 215 रुपीस, सेठिरे आपण को प्रॉपर क्लासेस मिल जिवो आ यार सेपरेट वीडियो मान मध्य अच्छी जोथिरे वैलिडिटी ए सब क्वेश्चन वैलिडिटी आ तापर हमर जो टेस्ट इभालुएशन मेजरमेंट ए सब जिंस ऊपर बहुत गुडे क्वेश्चन मु डिस्कशन करेछि। तार प्रॉपर माने पूरा बेसिक रो मॉडरेट रो कष्ट लेवल पर्यंत सब प्रकार क्वेश्चन डिस्कशन करेछि। बहुत सारा क्वेश्चन से वीडियोस गुडाक मध्य अवेलेबल अच्छी। से 215 वाला मटेरियल आपण सब क्लास थ्योरी आउ सब क्लास रो एमसीक्यू तो पाइबे 10K प्लस आपन को मिल जिवो पेडागोजी एमसीक्यू प्रैक्टिस के, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट। आ सबुठु इंपोर्टेंट हला ता धरे हमर ओस्टेट रो सब क्वेश्चन डिस्कशन, एसएसबी टीजीटी रो सब क्वेश्चन डिस्कशन हेकी अच्छे वीडियोस गुडाक आउ ता संगे मु पीडीएफ गुडाक मध्य अपलोड ता दरे करि देबी क्वेश्चन पीडीएफ गुडा, सो दैट ओडिसा रो जत्ते प्रकारिया टीचिंग एग्जाम होउची आ ता दरे को प्रकारिया कोन क्वेश्चन पडुची आपनकर गोटे बेसिक आइडिया भी हिजिवो आ गोटे जगह रे ठूलो करके आपन सब क्वेश्चन मध्य पाइ जिवे। सो दैट आपनकर फर्दर जते बेले भी प्रैक्टिस करथिबे कि जहा करथिबे किछि असुविधा हबो नाही। ओके, तापर सेठु हला नेक्स्ट क्वेश्चन हला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर मे हेल्प द टीचर इन डिजायरिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग कंडीशन। केते बेले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर रो को कैरेक्टरिस्टिक टा गोटे टीचर को हेल्प करिवो जे से डिजाइन करिवो गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। जदी कोन हेछि ना एबे हमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रे पढ़िले ना, जदी गोटे पिलाटे कौन है प्रॉपरली माने तार पास्ट एक्सपीरियंस कौन अच्छे से एक्सपीरियंस संगे नुआ नॉलेज को जोड़िया कि चेष्टा कर टीचर जानिबो जे पिला आगुरु केते जिंस शिखिछि। बुझिपारछन ना एबे माने मु कोन कहिया को चाहूची बुझंतु। एबे धर
ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧର ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପତାକା ଦେଖିଛ, ପିଲା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବତକ ଦେଖିଛ, ପିଲା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି ଯେ ସେ ପିଲା କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ବା କେତେ ନ ଜାଣିଛି। ମାନେ ତା ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ଯେ ହଁ ଜାଣିଛୁ ସାର୍, ହଁ ଜାଣିଛୁ ଦିଦି, ତାହେଲେ ସିନା ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ସେ ପିଲାଟା ମାନେ ତାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶିଖେଇବା, କ'ଣ ଶିଖେଇବା, କେମିତି ଶିଖେଇବା। ସୋ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ପ୍ରି ରିକ୍ୱିଜାଇଟ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ତା ପ୍ରି ରିକ୍ୱିଜାଇଟ୍ ଆପଣ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ବି କିଛି ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫର୍ ଏନି test of ability, aptitude or achievement, which of the following is the most important characteristic? So ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆବିଲିଟି, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆସିବ। ଉପରେ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପଢ଼ିଛେ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଲା। ତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହିଁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡୋମେନ୍ ବିଷୟରେ ବା ଯେଉଁ ଏରିଆ ବିଷୟରେ, ଯଦି ସେଇ ବିଷୟର ନଲେଜଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାଟାର ମ୍ୟାଥରେ କେତେ ଗ୍ରିପ୍ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତାକୁ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମ୍ୟାଥରେ ତାର ଆବିଲିଟି କେତେ ଭଲ ଅଛି, ତାର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଥରେ କେମିତି ଆଚିଭ୍ କରୁଛି। ଯଦି ତାର ସାଇନ୍ସ ବାଲା ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାର ଆବିଲିଟି, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏ ଟେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ in some specific area is technically called। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନେ କୌଣସି ପିଲାର ମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଥିଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁଛି। ସେମିତି ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଟିଚର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପିଲାଟା ରେଲୱେଜ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଟାକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛେ ବା କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛେ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କେତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କେତେ ନଲେଜ ଅଛି, କେତେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ସେମିତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପିଲାର କେତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଯାହା ବି ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ବା ଯାହା ତାକୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି ତାକୁ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହାସଲ କରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପିଲାର ଆବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି ବା ତାର ଦକ୍ଷତା କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା which of the following is a disadvantage of lecture method of teaching। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ lecture method of teachingର disadvantage ତ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ lecture methodର ବହୁତ ସାରା disadvantage, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅପସନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏ ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ which does not activate learners। ଓବିୟସଲି ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ ଟିଚର ଏକା ହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁକିଛି ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାଟା ପାସିଭ୍ ଲିସନର ଭଳିଆ କେବଳ ନଲେଜକୁ ଆକ୍ୱାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ପିଲା ଯଦି ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 100ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଖାନ୍ ସାର୍ ପଢ଼ାନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ବସିଯାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ ହିଁ ପଢ଼େଇ ହେବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକାଲ, ମାନେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଟ୍ କଭରେଜ୍ ମେ ବି ଫର୍ଦର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍। ହଁ ଓବିୟସଲି ଏବେ ଯେମିତିକି ମାନେ ଯଦି ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ଉ, ବାକି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ବାକି ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତାର ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଯିବ। ଏ ଦୁଇଟା ତାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ୟାର କ'ଣ ଯେ ସିଲାବସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସରିଯିବ।
लेक्चर मेथड जदि आप पढ़ाऊँच आप बायो पढ़ातु फिजिक्स पढ़ातु जहाँ पढ़ातु सिलेबस टाइम रे सारी पारे व्हेन असेसमेंट इज डन फॉर पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन इट इज एन एग्जांपल ऑफ जितेबाला असेसमेंट टाक सर्टिफिकेशन कि कराए से समेटिव असेसमेंट कहुए माने से सभा शेष में हुए टर्म एंड रे हुए वर्ष एंड रे हुए तापर पिलार क्लास प्रमोशन हो जाए पिला को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाए देन प्रोग्नोस्टिक माने कौन कोर्स रे पशिबा आगुरु जो एंट्रांस टेस्ट हुए देन फॉर्मेटिव माने ड्यूरिंग द कोर्स जो परीक्षाटी करा जाए इंटरनल असेसमेंट माने आपण माने ग्रेजुएशन मानकर देइथिबे माने प्री समेटिव वन आगुरु गोटे एगुड़ाक जोगुड़ा हुए जोगुड़ा इंटरनल असेसमेंट कह जाए इंटरनल असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट रो गोटे पार्ट है देन आसला विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्टिंग मे बी कैटेगराइज्ड एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट सॉरी कैटेगराइज एज हाँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग एज लर्निंग तीनटा जिनस अच्छी असेसमेंट ऑफ लर्निंग आंसर तो ये दे देछि एबे मते कहतु असेसमेंट फॉर आउ आज ए दुटा कहाँ यूज हुए यहाँ है आपंकर कमेंट सेक्शन वर्क पूरा लिखे 8 नंबर क्वेश्चन आंसर या करके लिखे कमेंट सेक्शन एत परिश्रम कराई वीडियो बनाऊँगी आप तो कमेंट सेक्शन रे किछि कमेंट नहीं गोटे लाइक भाई करूना आउ माने सेटा डिप्रेसिंग नुहे आपड़ एत परिश्रम करके मो स्कूल आसिक वीडियो बनैबी एत परिश्रम ता देहरे माने गोटे लाइक भी नहीं तो लाइक तो गोटे करिया कथा ना देन तापर से नेक्स्ट है कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोटे गोटे पर्पस नुहे पचार देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऊपर कहला ड्यूरिंग द कोर्स चली थाए माने वर्ष सारा आप फॉर्मेटिव असेसमेंट छोट मोट आकार में करें पारे किंतु फॉर्मेटिव असेसमेंट त्रैमासिक भाव में 4 थर हवा उचित बोलिक एमती कहुई उचित माने 4 थर ही माने आम FA 1 2 3 4 करूँ है देन आसला ये टर्म एंड टू प्रिपेयर आने एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड ऑफ लर्निंग एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड ऑफ लर्निंग आप समेटिव असेसमेंट करते सर्टिफिकेशन जोटा करते देन आसला मोटिवेट द लर्नर टू वर्क हार्डर यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट कैटेगोरी जीव देन आसला ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओबियसली देन आसला प्रोवाइड द फीडबैक मेकानिज्म आपंकर फॉर्मेटिव असेसमेंट थाए यहाँ मन रखिए ए रुब्रिक डेवलप्ड आज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसेस एक्ट एज ए रुब्रिकटा को आम कौन कहूँ सर्टकट्रे स्कोरिंग डिवाइस बोली कहूँ पिला माने यूजुअली रुब्रिक और पोर्टफोलियो भितर कन्फ्यूज होती मन रखु रुब्रिक्सटा सब ऑब्जेक्टिव होता है आउ पोर्टफोलियोटा आपंकर सब्जेक्टिव हो पार ओके सो यहाँ हूँ आपंकर गोटे स्कोरिंग गाइड व स्कोरिंग टूल है आउ यहाँ प्री डिटरमाइंड होता है देन आसला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव असेसमेंट कोटा या भितर गोटे कैरेक्टरिस्टिक होची समेटिव असेसमेंट रो एटा दी थर पड़गला क्वेश्चनटा इफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज सॉरी इट असेसेस लर्निंग परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द टर्म वर्ष शेष में जब कराई षाण्मासिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा गुड़ा सब आपंकर फॉर्मेटिव सॉरी समेटिव असेसमेंट हम त्रैमासिक परीक्षा यहाँ आपंकर फॉर्मेटिव असेसमेंट कैटेगोरी जीव कौन कोर्स चाकरी में पशिला पूर्व जदि आपने कौन कर कौन से एंट्रांस दौरान से प्रोग्नोस्टिक हम आपण मानकर लर्निंग रे कौन से दुर्बलता अच्छी कि वीकनेस बा डिफिकल्टीज को जानापी जो परीक्षा करा आम समेटिव सॉरी ताकू आम कहीपर कौ प्रकार असेसमेंट ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट which of the following teacher behavior is conducive to enhancing लर्नर्स मोटिवेशन कंड्यूसिव माने कौन स्नेह जो थी इनवल्व से कंड्यूसिव बोली कह जाए माने समस्त एक्सेप्टेंस थी समस्त को प्रेम भल पाइबा मिलूबा को कंड्यूसिव बोली कह जाए सो यहाँ कौन कर रेनफोर्स कर डिजायरेबल बिहेवियर टीचर जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पाठ पढ़ेले पिलार भी मन लगे पाठ पढ़ा को पिलाटी भाव जे हाँ मत पाठ पाई पाठ पढ़ाऊँ तार भी इच्छा हम पाठ पढ़ाई से आम कह कंड्यूसिव बिहेवियर आईटा कौन कर पिलार मनोबल बढ़ेब आम पिला भर जहाँ डिजायरेबल बिहेवियर डेभलप करने को चाहूँगी जे पिलाटा भितर यही गुण मान डेभलप हो से गुड़ाक डेभलप हम देन द फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑन जितेबाला कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कथा आप मन पकातु जोटा भाइगोट्स्की देते सेटा कहा उपर बेस करे इंटरैक्शन एंड डिस्कशन उपर बेस करे है भाइगोट्स्की कौन कहते सोसाइटी रे पिला को छाड़ सी ता कल्चर लोक मान संगे मिसू कल्चरल वैल्यूज गुड़ा को शिखु इंटरैक्शन माध्यम कौन जिन तुम शिखई पकेवा दरकार नहीं सी नेचुरली शिखब ना नहीं देन आसला लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस
प्रोसेस ऑफ लर्निंग टा होची चेंज इन बिहेवियर माने से जो लर्निंग वाला चैप्टर जोटा अच्छी तार फर्स्ट वीडियोटा सॉरी फर्स्ट 2-3 लाइन्स रे जिनसरा लिखा है क्वेश्चन पढ़ी आपण मैंने जानी थे इवन एलटीआर पई जदी प्रिपेयर होचंदी बा आरएचटी पई आपण प्रिपेयर होचंदी बा ओएवी पई प्रिपेयर होचंदी देन यू गाइज आर वेल प्रिपेयर्ड माने आपण सीरियसली बहुत डेडिकेशन सहकारे पढ़ी थिबे तथापि से जो 215 वाला कोर्सटा अच्छी से 4टा 3 घंटिया माराथन क्लास अच्छी जो ए सिलेबसटा माने एसएसबी टीजीटी व एलटीआर व आरएचटी रो सिलेबस जोटा रही आपंकर ए पोर्शनटा मु पूरा कवर करी डिटेल रे सो सहीटा को आपण मैंने से जदि माने 3.5 आवर्स वीडियो लेखे एक्चुअली से गुड़ाक 3.5 आवर्स 4टा वीडियो जदि देखीदेवे टोटाली 14 घंटार वीडियो ताले आपणकर कौन सी डाउट रही पेडागोजी जी सिलेबस आमर यही परीक्षा रही कौन सी डाउट रही आ संग को पूरा माने सबूर क्वेश्चन भी अच्छी मेजरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ा पढ़ुची परीक्षा जो भाया क्वेश्चन पढ़ुची क्वेश्चन गुड़ाक भी अच्छी प्रैक्टिस भी करेंगे ता संग को जो ओटीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओस्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेटी रो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे सब करदेवी सब गुड़ा अपलोड हो सेगुड़ा को आपण मैंने प्रैक्टिस जदि करके जी मैंने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करेंगे है देन नेक्स्ट देखा the effectiveness of teaching learning process is assessed in terms of teaching learning process टाको आपण assess को term रे करि परिबे learning outcomes relative to objectives learning outcome आपनकर कोन रहिला objective अनुसार माने जेतेबेले क्लासरूम रे आपण बसिथिबे आपनकर किछि स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव थिबो माने हला जो मुख्य उद्देश्य कहंती म आपण माने किछि उद्देश्य धरि क्लास को पहुंचचंती जे आज क्लास रे म एया पिला मानन को द्वारा अचीव करेबी सो जदी माने ता देहरु केतेटा जिनस पिला माने अचीव कले दैट इज व्हाट योर लर्निंग आउटकम रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव माने हला जदि मु आज जाइछि 10टा जिनस पिला मानन को सिखेइली आ सिखेबी बोली आ पिला सेतरु 8टा जिनस सिखिले ताले दिस इज द लर्निंग आउटकम रेस्पेक्ट टू योर स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव हला then tapare asila which of the following teaching approaches believes that learner can build knowledge on the foundation of his experience कोटा कहे जे पिला निजर एक्सपीरियंस द्वारा निजर नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करि परिबो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ही कहबो ए कथाटा करिकुलम सेंट्रिक अप्रोच माने केवल करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज गुडा को करी का सारा पिलार एक्सपीरियंस को दृष्टि दियो न दियो लर्नर सेंट्रिक माने पिलार सब प्रकार माने जो कोन कहंती तार नीड डिमांड तार नेसेसिटी एगुडा सब गुडा को देखो देन आसला टीचर सेंट्रिक माने पिला पूरा पैसिव टीचर पूरा एक्टिव यूनिडिरेक्शनल जो आपंकर प्रोसेसटा विच सिलेक्टिंग सॉरी while selecting teachers for undergraduate teaching previous work of candidate like book paper article published and certificates of other accomplishments are examined this kind एटा को कौन कहबा एबे हमें कहिदिले ना मो कहले आपण माने कंफ्यूज होंती पोर्टफोलियो आ रुब्रिक्स ऊपर रुब्रिक्स टा प्री डिफाइंड किंतु पोर्टफोलियो आपनकर प्री डिफाइंड हे न थाए आपण जेतेबेले गोटे लोक को देखुचंती ता माने ता ऊपर आपण किछि आर्टिकल की किछि जिंस जदी लिखुचंती तार फोटो लगाउचंती ता कलर कम्प्लेक्शन तार पर्सनालिटी सब जिंस किछि आपण गोटे उतारी की लिखुचंती सपोज अब्दुल कलाम को विषय आपण किछि गोटे लिखिले कि आपण महात्मा गांधी को विषय किछि गोटे लिखिले सुभाष चंद्र बोस को विषय किछि गोटे लिखिले बा आपण निजर हेडमास्टर को विषय बा आपण को क्लास रो कोनोसी गोटे पिला विषय गोटे तार ये बनाउचंती ताको कहंती पोर्टफोलियो माने जो जिंसटा देखि देले हमको जाना पड़ जिवो ए लोकटा कोन थिला हैला देन तापर सेठु आसिला कोन The first step in the process of development of an achievement test is to एटा गोटे माने टेस्ट रो स्टेप्स गुडा को पढुची लिस्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड कोर्स ऑब्जेक्टिव जो गुडा को अच्छी से गुडा को आपनकर कोन होउची ना अचीव होउची कि नाही से गुडा को आपण माने फर्स्ट देखिए माने ऑब्जेक्टिव फर्स्ट डिसाइड करिवे माने कोन से परीक्षा कला आगुरु आपण आगे जानिबे नि जे मु कोन परीक्षा करिया को जाउची ना मन इच्छा परीक्षा करिवे हैना देन आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन लर्निंग और मैच्योरेशन भीतर रिलेशनशिप कोन लर्निंग मैच्योरेशन रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स सो ट्रू ना
ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକଟାର ଆସେ ସେ ଲୋକ ବେଟର୍ ଲର୍ନ କରିପାରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପେଦଲ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ମନେ ରଖିଦେବେ, ତାଙ୍କ ମେମୋରି ପାୱାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଯାବତୀୟ ମାନେ ଝମେଲାରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଓକେ, ବାକି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା, ଆମକୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ସୁଟେଡ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା which of the following technique of learning emerged out of humanistic theory of Carl Rogers। କୋଉଟା ଆମର କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ସାଙ୍ଗରେ ଏମର୍ଜ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ସୋ ସେଇଟା ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ସେଲ୍ଫ ଇନିସିଏସନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସଙ୍କ ଥିଓରି ସାଙ୍ଗରେ ଏମର୍ଜ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଲ୍ଫ ମାନେ ସେ କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ଇନକଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ ଆମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କାଉନସେଲିଂର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ସୋ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଥିଓରି ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ମାନୁଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସରି ଆମର କ'ଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଥିରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଥରକର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆରଥରକର ପ୍ରିଲିମ୍ସଠୁ ଏଇଥରକର LTR ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମାନେ 2023 ମସିହା LTR ପ୍ରିଲିମ୍ଠୁ 2025 ମସିହା LTR ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଇଜି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ବି ଜୋରଦାର ଦେଇଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ଦର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବା ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ବା ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଆହୁରି ପଡ଼ିପାରେ, ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆହୁରି ଇଜି ପଡ଼ିପାରେ। ସୋ ଆମେ ଖାଲି ସେ ଯେହେତୁ ପକେଇଥିଲା କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇ ଗଲୁ। ବହୁତ ପିଲା SSB TGT 2024ରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେବଳ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଗଲେ, ଜମାରୁ ଥିଓରି ଫିଓରି ଦେଖିଲେନି, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଯିବା କଥା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ନ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଏବେ ତ ହାତରେ ସମୟ ବି ଅଛି, କାହିଁକି ଯେ ନ ଦେଖିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ସୋ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା, ଏବେ ବଟନୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ କରିବାର 3ଟା ବାଟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଫିସିଆଲ। ଡେଡିକେଟେଡଲି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେଡାଗୋଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ର କୋର୍ସଟି ଅଛି ଏଇଟାକୁ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବ୍ୟାନର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାନର ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ସେଇ କୋର୍ସର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 215 ରୁପିଜ୍, ତାକୁ ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସର 1 ତାରିଖ ଆଉ 2 ତାରିଖ 2025 ମସିହାରେ କୋର୍ସ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 215 ରୁପିଜ୍ ଉପରେ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ, ମାନେ 190 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇ କୋର୍ସଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ କୋର୍ସଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନର OTET, CTET, OSTET, LTR, SSD, JT, SSB, TGT ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ବାହାରିବ, RHT, OAVS, ଏଇ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଯଦି କାହା ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ଆମମାନେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଯଦି ମନରେ କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ, କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରୁ କୋର୍ସ କେମିତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଟେରିଆଲରୁ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ସ ପାଇବେ ସେମାନେ ପେଡାଗୋଜି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ପାଇବେ PDF ଜରିଆରେ। ତା ଦେହରେ କିଛି ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ବି ଥିବ, ପୁରା ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ CDPର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସବୁର PYQs ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ ସେଇଥିରେ କରେଇଛି। 10,000+ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ PDFs ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍, ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆଉ MCQର ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।